न कवचं न कलास्तोत्रं कीलकं न रहस्यकं न सूत्रं न विज्ञानं च नन्यासो न च वाक्षणम् कुञ्जिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठफलं लभेत् अतिदुर्लभं देवी देवानामपि दुर्लभम् गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती मारणं मोहनं पश्यं स्तम्भनोच्चाटनादिकम् पाठमात्रेण संसिद्धे कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ क्लौं हुं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वल हं सं लं शं फट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटवहारिण्यै नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुम्भहन्त्रे च निशुम्भासुरघातिनी जागृतं हि महादेवी जपं सिद्धिं कुरुष्व मे ऐङ्गारी सृष्टिरूपायै ह्रीङ्गारी प्रतिकालिका क्लीङ्गारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोऽस्तुते चामुण्डा चण्डकाती च ऐकारी वरदायिनी विच्चे चापयता नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणी ह्रां ह्रीं धूं धूर्जटे पत्नी वां ह्रीं ॐ वागदीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां श्रीं शूं मे शुभं कुरु ॐ ओंकाररूपिण्ये जं 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 वनादिनी ह्रां ह्रीं ह्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः अहं कं चं तं तं पं यं शं ह्रीं क्लूं ऐं ह्रीं हं शं द्विजाग्रं द्विजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा पां क्लीं कूं पार्वती पूर्णा कां क्लीं कूं केशरी तथा सां श्रीं शूं सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धिं कुरुष्व मे इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रं मन्त्ररावृत्तिहेतवे अपत्येनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवी लीलां सप्तशतीं पठेत् तस्य जायते सिद्धिररण्ये रोदनं यथा अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्ठच्छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजं दिग्बन्धदेवतास्तत्त्वं श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाज्ञातं तन्मे ब्रूहि पितामह ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रकण्डेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताचरणं गताः न तेषां जायते किञ्चिदनुशोकरणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखमयं नहि यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां मृत्युः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान् न संशयः प्रेतसंस्थातु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता विद्येता मातरः सर्वा सर्वयोगसमन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं फलं च मुशलायुधं केटकं तोमरं चैव परशुम्पाशमेव च उत्तायुधं त्रिशूलं च शार्ङ्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानीतं देवानां च हिताय वै नमस्ते सुमहारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी राज्यां रक्षतु मामैत्री आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे वधु वाराही
उदीश्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी उदीश्यां वातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् अधस्तात् वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षेत् चामुण्डा शववाहना जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योगिनी रक्षेतु मामूर्ति व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्षेत् यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्किनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां स्वगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरेशामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रकण्ठा च महामाया च तालुके कामाक्षी शिवुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च वृषभमुखे तनूतरी नीलग्रीवावनिष्कण्ठे नलिकां नलकूपरी स्कन्धयो कट्टिनी रक्षेत् बाहू मे वज्रधारिणी हस्तयो दण्डिनी रक्षेत् अम्बिका शाङ्कुलीषु च नखान् शूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनौ रक्षेत् महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रं गुदे महिषवाहिनी कटप्यां भगवती रक्षेत् जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्गे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयो नारसिंही च पादपृष्ठे तु तैजसी पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षेत् पादादस्थलवासिनी नखान्तंष्ट्राकराली च वेषां शैशोपदेशी रोमकूपेषु कौबेरी प्रशंवागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसामांसान्यस्ति वेदांसि पार्वती आन्ध्राणि कालरात्रिश्च वित्तंश्च मुकुलेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कपे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखीनगरज्वालामपेर्या सर्वसन्तिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायां चन्द्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानमुदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणकल्याणशोभला रसे रूपे च गन्धे च सत्ये वज्रे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशस्कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेत् महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी पन्तानं सुपदा रक्षेत् मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वदा स्थिता रक्षाहीनं तु यत्सानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवि जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेत् तु यदि चेत् शुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते संग्रामेश्वराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्य कवचेनावृतः पुमान् विगलं देव्या कवचं देवानामविदुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं प्रसन्नत्रयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः जीवेत् वर्षसंसारमपमृत्युविवर्जितः नश्यन्ति यादयः सर्वे भूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव नृत्तिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूषराकेशराश्चैव जलराक्षोपदेशिकाः सहजाकुलजामाला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचराघोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला कूष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दशनात्तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानो नरे पवेत्राण्यः तेजो वृत्तिकरं परं यशचापतलेशो विकीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवशं पुरा यावत् भूमण्डलं तत्ते सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते अस्य श्री अर्कला स्तोत्र महामण्डलस्य विष्णु ऋषि
अनुष्टुप्छन्तः श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठान्तत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमः षण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतात्रिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। मधुकैटभ विद्राविद्रावरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि महिषासुर निर्नाशि भक्तानां सुगते नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रक्तबीजवदे देवी चण्डमुण्ड विनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि शुम्भस्य धूम्राक्षसमर्थिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि वन्दितां श्रीयुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि अचिन्त्य रूप चरिते सर्वशत्रुविनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि नदेभ्य सर्वतापत्या चण्डिके दुरितावहे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि सुभद्र्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चण्डिके सततं ये त्वामर्चयन्तीह भक्तितः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विदेहि द्विषतां नाशं विदेहि फलमुच्चकैः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमां श्रियं। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि सुरासुरकिशोरत्न निकृष्टचरणेऽम्बिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि प्रचण्डदैत्यदर्पग्ने चण्डिके प्रणताय मे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चतुर्भुजे चतुर्भक्त संस्तुते परमेश्वरी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि कृष्णेन संस्तुते देवी सर्वतपत्यासदाम्बिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि हिमाचलसुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि इन्द्राणीपति सद्भावभूषिते परमेश्वरी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देवी प्रचण्डदोत्तण्डदैत्यधर्मविनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देवी भक्तजनोत्कामदस्तानन्दोदयेऽम्बिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुःखसंसारसागरस्य पुनोद्भवाम्। इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन् नरः स तु सप्तशती संख्या वरमाप्नोति सम्पदाम्। अक्षरसीहीनकमन्तस्य शिवरुद्री अनुष्टुप्छन्दः श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठान्तत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमः षण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्तधारिणे। सर्वमेतद्विजानीयान् मन्त्राणामभिकीलकम् सोऽभिक्षेममवाप्नोति सततं चाप्यतत्परः। सिद्ध्यन्तुचाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति। न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना चाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम्। समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम्। स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तश्च मुख्यं चकारसः समाप्तिर्नश पुण्यस्य काम्यतावन्नियन्त्रणाम्। सोऽभिक्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः। कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यदैषा प्रसीदति। चित्रं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलां निदायैनां नित्यं जपति संस्फुटम्। ससिद्धः सरलः सोऽपि तन्मदतो जायते नरः न चैवाप्यटतत्त्वस्य भयं वापि न जायते। नापमृत्युवशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात्। ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वी
कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादिच यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाचने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम् शनैस्तुजप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानिकरो मोक्षः स्तूयते सा न किञ्चने